प्रथमे मैं श्री श्री आई भारतीय चरणत मैं प्रणिपात जनाइছো আজি जे মোক कक्राझार जिलार जे गुरुर दायित्व कक्राझार जिलार सम्मानीय सभापति दायित्व अर्पण करिले এই दायित्व अर्पण करार कारण मैं प्रथमे आमार असम प्रदेशर सम्मानीय सभापति आमार दिलीप शइकिया डांगरियाक मैं धन्यवाद जनालो लगते मैं धन्यवाद जनाओ आमार सकलोरे श्रद्धार आमार असम सरकारोर कर्मदक्ष तथा सम्मानीय मुख्यमंत्री आमार डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया और मैं धन्यवाद जनाब कैसो आमार कक्राझार जिलारे सद्य सम्मानीय सभानेत्री आमार कविता बाइदेव डांगरियानी आमार कक्राझार जिलार प्राप्तम अभिभावक मंत्री तथा मोर अभिभावक अशोक सिंगल डांगरिया आमार विधानसभार स्पीकर आमार विश्वजित डिमारी डांगरिया यार लगते मैं धन्यवाद जनाब खोजो आमार असम सरकार प्रिय प्रभावशाली मंत्री आमार जयंत मल्ल बरुवा डांगरिया और आमार पीयूष हाजरिका डांगरिया लगते आमार विभिन्न कक्राझार जिलार कार्यकर्ता सकल आमार मंडल लेभेলৰ পৰা आमार डिस्ट्रिक्ट लेभेलলৈ সকলোকে মই ধন্যবাদ জনালো হয় আজি খুবেই সুখী পাইছো মই এইখন দায়িত্ব পাই পালে বিজেপি আমি জানো এটা ডিসিপ্লিন পার্টি যোনে সেই পার্টিত নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰে দায়িত্বটো ডাঙৰ কথা নহয় লাহে লাহে নিজে নিজে আহি যায় আৰু মই আশা কৰিম এইটো দায়িত্ব পাই পালে আমাৰ যে সংগঠন এই সংগঠনটো মই অধিককে অধিক শ্ৰেষ্ঠ মই লৈ যাম বুলি মই আশা কৰিছো আৰু সকলোৱে ন বিজেপি পুৰাণা বিজেপি মই সকলোকে মিলাই লৈ যায় মই এই জিলাখন মই এটা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ জিলা কৰিম বুলি মই আশা তুলিছো আৰু মই সকলোকে আমাৰ জিলাৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলক মই মোক সহযোগ কৰাৰ কাৰণে মই আহ্বান কৰিম আৰু লগতে জ্যেষ্ঠ সকলক মই মোক আশীৰ্বাদ দিব বুলি মই আশা কৰিছো रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय कक्राझारनि गौरां दैसानि रुगुङाव गोदानै खुलिदों रेजर्ट 29 लेन्डमार्क मुंनि गोदानै रेजर्टखौ दायो बेखेवबाय रायजो राजाफ्रा खम बेसेननि गेजेरावनो 29 लेन्डमार्क रेजर्टआव रंजानो हागोन बे रेजर्टआव बार्थडे पार्टी वेडिं एनिभार्सारि पार्टी बायदि बायदि रंजानायनि खाबुखौ मोननो हागोन बे रेजर्टआव नोंथांमोना आलादा आलादा साखोन सिखोन जिरायग्रानि खथा एसिनि खाबुखौबो मोनफानो हाबावगोन जुदि सोरबाफोर सुबुंफ्रा 29 लेन्डमार्क रेजर्टआव रंजानो गोसोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9954347173 एबा 9706884239 आव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन।